الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. اتقوا الله فقد فاز المتقون. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين jamaah Masjid Al-Faizin rahimakumullah, marilah kita selalu berusaha untuk senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dengan cara berusaha semampu kita di dalam melaksanakan semua perintah-perintah-Nya Allah dan memaksa diri kita di dalam menjauhi dan meninggalkan semua larangan-larangan Allah, agar kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah, orang-orang yang beruntung, orang-orang yang bahagia, orang-orang yang selamat di dunia ini dan di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Masjid Al-Faizin rahimakumullah, di dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 102 terdapat satu perintah Allah dan terdapat satu larangan Allah yang sering kita dengar karena sering dibaca oleh para khotib di atas mimbar,
yakni ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Seruan Allah kepada orang-orang yang beriman, perintah Allah kepada orang-orang yang beriman. Ittaqullaha, bertakwalah kamu semua kepada Allah, haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa. Perintah Allah dalam Al-Imran 102 ini singkat, namun mengandung penjelasan yang amat sangat padat hingga pengamalannya sangatlah berat. Sebab implementasi atau praktek pengamalan dari perintah Allah ittaqullah haqqa tuqatih dalam tafsir Jalalain dijelaskan bi ayyuta Allah fala yusa wa yuskaru fala yufar wa yudhkaru fala yunsa. Dengan senantiasa taat kepada Allah, tidak pernah bermaksiat kepada Allah, dan senantiasa bersyukur kepada Allah, tidak pernah kufur terhadap nikmat-nikmat Allah, serta senantiasa berzikir, ingat kepada Allah, tidak pernah lupa kepada Allah meskipun hanya sedetik saja. Ini praktek pengamalan dari perintah Allah, haqqa tuqatih, haqqa tuqatih. Makanya ketika perintah Allah yang terdapat dalam Al-Imran 102 ini turun pada Nabi dan disampaikan oleh Nabi kepada para sahabat, dengan kejeniusan para sahabatnya Rasulullah dengan spontan langsung bisa memahami bahwa perintah Allah dalam Al-Imran 102 yakni ittaqullah haqqa tuqatih ini sangat berat. Hingga para sahabat bertanya pada Rasul, ya Rasulullah, wa man yaqwa ala hadza, wahai Rasul, siapakah gerangan orangnya yang kuat melakukan perintah Allah ini? Siapakah wahai Rasul orang yang akan kuat, yang akan mampu melakukan perintah Allah dalam Al-Imran 102 ini, yakni dengan senantiasa taat, tidak pernah bermaksiat, dengan senantiasa bersyukur, tidak pernah kufur, dan senantiasa berzikir, tidak pernah error tergelincir dalam berpikir. Maka untuk merespon pertanyaan sahabatnya Rasulullah, Allah menurunkan firman-Nya yang lain untuk merusak perintah Allah dalam Al-Imran 102, yakni lewat ayat yang turun dalam surat At-Taghabun ayat 16 biqaulihi ta'ala fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kamu semua kepada Allah mastata'tum, semampu kalian. Sejak zamannya para sahabatnya Rasulullah sampai zaman kita saat ini, perintah Allah dalam At-Taghabun 16, fattaqullah mastata'tum, bertakwalah kamu semua kepada Allah semampu kalian. Ini yang bisa kita amalkan. Kita bertakwa kepada Allah semampu kita, kita sholat caranya semampu kita, kita puasa semampu kita, kita berzikir kepada Allah semampu kita, kita baca Al-Quran semampu kita, kita sedekah semampu kita. Sebab pertanyaan sahabat kepada Rasulullah, Allah meringankan, memudahkan perintahnya kepada kita semua. Lalu larangan Allah yang terdapat dalam Al-Imran 102, wa la tamutunna illa wa antum muslimun, jangan kamu semua mati kecuali kamu semua mati dalam keadaan Islam. Kenapa Allah kok melarang kita jangan mati kecuali mati dalam keadaan Islam? Kok Allah tidak mengatakan wala tamutunna illa wa antum mu'minun, jangan kamu semua mati kecuali mati dalam keadaan beriman? Padahal yang diseru oleh Allah, yang diperintahkan oleh Allah di awal, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Kenapa oleh Allah diakhiri dengan larangan jangan mati kecuali mati dalam keadaan Islam? Kok bukan jangan mati dalam keadaan iman? Sebab iman itu abstrak, tidak kasat mata,
tidak terlihat oleh kedua mata kita. Yang iman itu tempatnya di dalam hati, yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang iman itu adalah hak prerogatif Allah yang maha memberi hidayah kepada siapapun yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara Islam itu zahir, kasat mata, bisa terlihat oleh kedua mata kita. Seperti membaca 2 kalimat syahadat, salat 5 waktu, zakat, puasa, haji dan lain sebagainya. Itu semua Islam yang kasat mata, yang terlihat oleh kedua mata kita. Maka jikalau ada orang yang istiqomah salat berjamaah di Masjid Al-Faizin, istiqomah membaca Al-Quran, istiqomah berzikir, istiqomah berselawat kepada Nabi Muhammad, istiqomah menjalankan syariat-syariat Islam, istiqomah membela Allah, istiqomah membela Rasulullah, istiqomah membela Al-Quran, istiqomah konsisten membela umat Islam yang ada di Gaza, Palestina, istiqomah membela semua saudara-saudara kita umat Islam ketika diperangi oleh musuh-musuh Islam, Zionis Israel dan Amerika, laknatullah alaihim. Maka andai malaikat Israel datang untuk mencabut nyawanya, maka bisa dipastikan ia mati dalam keadaan Islam. Sebab secara zahir ia mati di dalam menjalankan syariat Islam. Sementara hatinya, imannya yang ada di hatinya hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita nahkum bidzawahir wallahu yatawallas sarair. Kita hanya menghukumi manusia secara zahirnya yang kasat mata, sementara rahasia yang ada di hatinya hanya dikuasai dan diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga yang dinamakan orang Islam yang hakiki bukan orang Islam yang KTP-nya beragama Islam. Bahkan bukan kita yang saat ini ada di dalam masjid. Kalau secara zahir kita Islam iya, tapi secara hakiki belum tentu. Sebab Syekh Nawawi Banten dalam kitab karangan beliau, yakni kitab Qulutuyan, yang bulan Oktober lalu diajarkan oleh Habib Umar bin Hafid selama 3 hari di Masjid Istiqlal, bahwa yang dikatakan orang Islam yang hakiki adalah mamata alal Islam wa in taqaddama alaihi kufrun. Orang yang mati dalam keadaan Islam meskipun dulunya sebelumnya adalah kafir. Banyak contohnya. Sayyidina Umar radhiyallahu an dulunya adalah kafir, bahkan hampir membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun di masa tuanya ia masuk Islam, sampai akhir hayatnya juga mati dalam keadaan Islam, dan makamnya bersanding dengan makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada ustadz yang sangat masyhur sebagai pembela dan pecinta para habaib dzurriyyahnya Rasulullah, yang dulunya adalah seorang pendeta yang luar biasa, namun di masa tuanya masuk Islam, hingga akhir hayatnya mati dalam keadaan Islam yang sangat indah. Mati di hari Jumat, di hari Raya Idul Adha, saat sedang khutbah di atas masjid, di atas mimbar di dalam masjid, yakni Ustadz Yahya Waladi. Dulunya seorang pendeta, tapi mati dalam keadaan Islam. Itulah orang Islam yang hakiki dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga baru-baru ini ada seorang artis yang dulunya non-muslim masuk Islam di tangan Habib Ba'alawi, dzurriyyahnya Nabi, yakni Ruben Onsu, masuk Islam di tangan Habib Usman bin Yahya. Lalu ada Deddy Corbuzier yang masuk Islam di tangan Gus Miftah. Mudah-mudahan sampai akhir hayatnya juga akan mati dalam keadaan Islam, karena telah didoakan oleh Habib Umar radhiyallahu anhu. Juga kenapa kita dilarang oleh Allah agar jangan mati kecuali mati dalam keadaan Islam? Sebab setan-setan musuh yang nyata nantinya akan datang kepada kita saat sakaratul maut untuk menggoda kita, mempedaya kita dengan menyerupai orang-orang yang kita cinta. Ada yang menyerupai guru kita, kiai kita, istri kita, anak orang tua kita.
agar memperdaya kita, menggoda kita hingga kita mengikutinya untuk mati dalam keadaan kafir. Na'udzubillah. Makanya Nabi Muhammad SAW perintahkan, lakinu mautakum bila ilaha illallah. Talqin orang yang akan meninggal dunia dengan bacaan la ilaha illallah. Meskipun dia seorang ulama, meskipun dia seorang kiai, meskipun dia hafal Al-Quran, tetap ajarkan talqin ketika akan meninggal dunia dengan la ilaha illallah agar mati dalam keadaan Islam. Juga kata Nabi, di akhir zaman akan banyak bermunculan fitnah-fitnah akhir zaman. Yang Nabi menggambarkan fitnah akhir zaman itu kapita'il lailil muzlim, bagaikan potongan di tengah malam yang gelap gulita, hingga banyak orang yang gak tahu arah, gak tahu kemana harus melangkah. Banyak orang yang gak bisa membedakan siapa yang benar dan siapa yang salah, mana yang hak, mana yang batil, mana yang asli dan mana yang palsu. Orang tak lagi bisa membedakan. Ketika fitnah di akhir zaman sudah bermunculan, yasbihur rajul mu'minan wa yumsi kafiran. Ada yang pagi-paginya masih beriman, masih Islam, sorenya sudah berubah menjadi kafir. Ada yang yumsi mu'minan, sorenya masih Islam, masih beriman, wa yusbihu kafiran, tiba-tiba paginya sudah berubah menjadi kafir. Saking dahsyatnya fitnah akhir zaman hingga bisa melenyapkan nilai-nilai keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti saat ini telah bermunculan, banyak kita dengar orang-orang mengatakan habaib itu Yahudi, Sayyid Ali Al-Khumaini pemimpin Iran itu bukan Islam. Ucapan semacam ini bisa menjerumuskan yang mengatakan keluar dari Islam, murtad, na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Karena siapapun yang mengkafirkan orang Islam, maka dia akan kafir dengan sendirinya berdasarkan hadis sahih dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa bisa menjaga iman dan Islam kita, bisa menjaga akidah kita, dan bisa senantiasa melaksanakan semua perintah-perintah Allah, dan bisa senantiasa menjauhi dan meninggalkan semua larangan-larangan Allah, hingga kita husnul khatimah ketika kembali menghadap Allah, dan kita berhak untuk mendapatkan syafaatnya Rasulullah, dan berhak untuk dimasukkan ke dalam surganya Allah, berkumpul dengan Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah hamdan kama Allah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu raman liman jahada bihi wa kafar wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul insi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin man tasrat aynun bi nazar wa udhunun bi khabar. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha ta'ala wa dharul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa hafidhu ala ta'ati wa huduril jum'ati wal jama'ah wa alamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsi wa thanna bi malaikati qudsi faqala ta'ala wa lam yazal qailan 'alima inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad وعلى آل محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا واهب العطيات. اللهم ادفع
أن الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا إندونيسيا خاصة وأمثال بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم احفظ وقوي وانصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين وفي إيران وفي العراق وفي يمن وفي لبنان وفي أي كل مكان يا رب العالمين يا منتقم. ودمر أعداءك أعداء الدين ودمر إسرائيل وأمريكا وعوانهم جميعا دمرهم تدميرا يا قوي يا متين يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ويستغفركم ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. صلى الله عليه وسلم. إلهي أنت رسول يا رب صلي على الله أكبر. سبحان الله ورسوله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم بارك بيننا اللهم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم
الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الفاتحة آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الختم لما سبق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره العظيم صلاة تنجينا بها من جميع أهوال والآفات وتنقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أهل الدرجات وتبلغنا من سرايا من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم اغفر بالأقسام ذنوبنا ورحمتك رجاء من أعدائنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا فلنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم إنا نسألك بما جرت به المقادير اللهم إنا نسألك من خير ما سألك سيدنا ونبينا محمد عبدك ورسولك ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه سيدنا ونبينا محمد عبدك ورسولك اللهم يا غني يا حبيب يا مغفر يا بعيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن
معصيتك وبفضلك أمن سواك اللهم يا ولي يا حميد يا مبدع يا بعيد يا رحيم يا ودود أولنا بحلالك وبطاعتك أمن معصيتك وبفضلك أمن اللهم يا ولي يا حميد يا مبدع يا بعيد يا رحيم يا ودود أولنا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بحق سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.